तुलसी पत्रे तंत्र मंत्र वशीकरण आपण मैंने जानिथिबे, किंतु आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी दुईटी तुलसी पत्र साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झील को अति सहजरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपनकु कोनोसी प्रकार कष्ट काम करिबाको पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाको पड़िबनी। केवल दुईटी तुलसी पत्र आनिबे आउ गोटिए ग्लास रे पानी आनिबे। तापरे मु आपनकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झियो बा नारी पई आपण एही वशीकरण करिबे, सीए टाणी होई आपणक पाखकु आसिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिबो कि आपणकु न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। जेउ झियो आपणकु भाव देउ नथिला, इग्नोर करुथिला, से झियो आपणकु देखिबा मात्रे निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउजर सुंदरता को देखि आपण ताकू दिन राति भाबुचंती, सीए निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण समस्तंकर इच्छा थिबो केउ ना केउ झियो बा विवाहिता नारी को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई, किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई दुईटी तुलसी पत्र रे एमिति एक सहज घरे वशीकरण नहीं आसीची, जहाको आपण करिदेले निज पसंदर झियो को अति सहजरे पटेई पारिबे, पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एही वशीकरण करिची 100% सफल होईची। तेणु एही वशीकरण को आपण भाबी चिंती कि प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण दुईटी तुलसी पत्रर एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे जेउ झियो बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिबो कि आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। जदि केउ झियो आपणकू धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण से झियो को पाइबा को चाहुचंती, तेबे आजी मो कथा मानी दुईटी तुलसी पत्र आउ गोटिए ग्लास पानी आनी एही वशीकरण करि दियंतु। ग्यारंटी देउची से झियो जेते दूर रे थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, निजे आसीबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताको पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। केवल आपणकू दुईटी तुलसी पत्र आउ गोटे ग्लास पानीर आवश्यक। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपणकर वशीकरण काम करिबनी, परे आपण कहिबे वशीकरण काम करूनी। तेणु ध्यान सहित भिडियो को देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे शिखंतु, तापरे आपण एही वशीकरण करिबा पई जिबे। काहेकि ना एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। आशा छाड़ी देइथिबा लोक मध्य निज प्रेम को पाई परिची। बिना कोनोसी कष्ट काम करी, बिना कोनोसी पैसा खर्च करी सुंदरी सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउज को पटेई परिची। तेणु आपण भी दुईटी तुलसी पत्र आनी एही वशीकरण करि दियंतु, तापर देखिबे चमत्कार। तेबे विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती,
ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଦିନ 11ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ହେଉଛି ଲିପି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଚିକୁ। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ ଲିପି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ ଚିକୁ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ ଭବନ୍ତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ 2ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇକି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ପାଣିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।